الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعدكم من بعد
والذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله إنه حسن الثواب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Kita bersyukur pada Allah atas nikmat umur, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan afiat. Salawat dan salam kita aturkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi setengah 8 saya berhenti ya, seperempat jam, 15 menit saya foto. Ini kita udah berapa? Udah 22. Tidak terasa. Ya terasa, Ustaz. Nah, saya tidak terasa. Kalau yang terasa mungkin beda perasaan. Para sahabat berdoa untuk nyampe di Ramadan 6 bulan sebelumnya. Kanu yakunallaha ayyadkhulu Ramadan sittata ashhurin. 6 bulan sebelumnya agar nyampe di Ramadan. Kita bukan nyampe dan sudah selesai. Ramadan memang bulan istimewa. Siapa orang yang puasa di Ramadan lalu selesai Ramadannya, maka dijamin pasti ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, diampuni segala dosa yang telah lalu. Sehingga ini Ramadan disebut dengan bulan berkah. Bulan berkah itu bulan berlipat pahala, berlipat kebaikan. Bukan bulan suci ya. Kalau bulan suci itu Syahrul Haram atau Ashhurul Hurum, Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Di situ tidak boleh perang. Tapi kalau di bulan Ramadan banyak terjadi peperangan. Perang Uhud itu ada perang Badar yang pertama itu 17 Ramadan. Perang Uhud di bulan Ramadan. Fathu Makkah 20 Ramadan. Perang Tabuk itu di bulan Ramadan. Bahkan perang Ahzab full 29 hari perang. Pasukan Ahzab, perang Khandaq yang dikenal dari kaum kafir, kaum musyrik, kaum munafik, kaum Yahudi bersekutu, sehingga namanya Ahzab. Itu 29 hari. Sehingga bismillah aja, kita ini Ramadan jangan banyak tidur ya, karena nggak mungkin orang Quran sambung tidur. Bismillah kita mungkin hatam sekali, apa mungkin bisa? Orang itu 3 hari bisa hatam sekali. Karena sahur Ramadan dan unzila fihil Quran, Quran turun di bulan Ramadan. Dan begitu kita baca satu huruf itu lipatannya 10. Dan dalam satu halaman itu ada 140 huruf. Total semuanya itu 3.815
Sehingga kalau kita hatam Quran itu 3.800.000 kebaikan. Panjenengan kasih takjil itu satu kebaikan, orang-orang satu kebaikan. Hatam Quran 3.800.000 kebaikan. Dan nanti yang nolong kita di hari kiamat itu Quran di alam barzah, bukan nabi, bukan amal saleh, bukan saudara. Khusus alam barzah ya, itu Quran. Iqra'ul Quran, bunyinya letterlock, baca, bukan dalami, tafsirkan, amalkan, pahami, itu terlalu jauh, terlalu dalam. Bunyi hadis itu baca, bacalah Al-Quran. Karena nanti akan datang dalam baca syafi'an di ashabi, menjadi penolong, peneman, pelindung bagi pelaku. Sehingga ketika mau diinterogasi sama munkar nakir pun ini bacaan Quran nggak bisa dipisah. Jika dipisah diusir pun nggak bisa, karena menyatu. Bahkan orang yang hafal Quran kan jenazahnya nggak bisa dimakan bumi, karena ketika bumi disuruh makan jenazahnya, itu dia berkata, bagaimana saya akan menghabiskan jenazah yang di dalamnya ada firman Panjenengan. Ini luar biasa orang yang rajin baca Quran. Tapi orang yang pernah itu dibacakan Quran itu bisa ya semangat. Ada namanya Nibutu Adi, dia masuk Islam pertama karena dia heran, kok ada ya orang kalau dibacakan Quran itu gulung-gulung, berteriak-teriak kesakitan, orang yang sedang diruqyah. Sehingga dia masuk Islam gara-gara ya melihat fenomena yang luar biasa. Memang Quran ini mukjizat ya, sampai hurufnya ketahuan. Nah di bulan Ramadan disebutlah hatam sekali. Masa seumur umur udah tua, keriput rambut beruban, tidak pernah sama sekali hatam. Orang-orang katanya bisa 10 kali. Di kampung saya itu sampai jam 12 itu dia ngaji. Rumah saya itu depan belakang musola, yang belakang dia rumah, yang depan kira-kira depan itu. Jadi kalau malam itu saya diapit 2 loudspeaker, kayaknya bebas dari azab neraka. Karena diapit orang yang tadarus sampai jam 12, tapi khusus di bulan Ramadan. Itu yang pertama. Saya menyimpulkan materi-materi kira-kira yang pernah nyampaikan di sini. Yang kedua, ambil iktikaf 10 hari. Tapi kayaknya berat. Oh nggak keluar 10 hari itu kan berat, ya susah, ya sengkok, bisa boyokan bareng. Saya itu 2-3 jam nggak pakai kursi itu pinggang kerasa, apalagi ini lantainya keras gitu, bokongnya tipis dari segala. Maka ambil mini iktikaf. Gimana? Habis subuh nggak usah keluar, tunggu aja sampai datangnya syuruk. Lalu tutup dengan 2 rakaat, niatin sholat isya. Sayang saya nggak bawa buku. Saya cuma bawa buku tulisan saya. Ada doa barokah, doa afiat, doa kuat imam. Nanti mungkin di dalam 5 menit terakhir, 7 menit saya. Nggak terasa. Kalau saya itu ngomong 7 menit bagi saya nggak terasa. Apalagi ditulisi, waktu maksimal 10 menit. Pokoknya saya nawar 15, ngomongin di awal biar gak diusir. Tahun depan bisa gak diundang lagi. Biasanya 10 menit kok ada 15 pada. Gak apa-apa, yang 5 menit gak usah dianggap lembur. Ada bukunya terbitan PP, suntingan Dr. Agung Dananta, penerbit Suara Muhammad. Di halaman 112 disebutkan hadis hasan, satunya hadis sahih. Saya baca satu hadis sahih. Man qada bi jama'atin, siapa orang yang sholat subuh berjamaah di masjid 3 sudah. Semua qada lalu dia duduk. Yadkurullaha, zikir pada Allah, baca Quran, doa, wirid, ngaji, itu zikir. Hatta tatlu'a syamsu, sampai datang matahari. Sekarang dulu terbit 5.31 ditambah 15 menit 5.46. Summa yusalli raka'ataini, lalu salatlah 2 rakaat. Karena ka'ajrin hajatin wa umratin tamatin, dapat pahala
haji dan umroh sempurna, genap, lengkap paketannya haji dan umroh. Sempurna haji dan umroh. Sempurna haji dan umroh. Ini ilmunya udah nyampe. Hadisnya hasan, yang satunya sah. Apa kita akan memburu? Sebaiknya buru Ramadan ini, karena bulannya berkah berlimpah, pahalanya dilipat gandakan. Buru haji umrah. Kalau mau boleh lewat saya. Puroda. Betul. Saya nggak bercanda. Ini betul. Saya sekretaris KPIH. Di sini ditulis. Di halaman terakhir identitas saya. Sekretaris KPIH Ulil Absar. Sekretaris MUI Kabupaten Malang. Penasihat MUI. Jadi hukum bisa jadi utama. Karena dilihat dari pengarangnya itu layak untuk dirujuk. Makanya saya cantumkan identitas saya. Ini saya lagi ditawari, Ustaz tolong carikan jemaah 2 orang aja, porsi nganggur. Yang penting punya paspor, daftar sekarang Mei berapa? Tapi harganya 450 juta satu orang. Ini Ustaz Noel bisa. Jual emas berapa kilo? Suami istri 900, sewu susu 900 juta. Gak usah nunggu GPR, gak pakai lama, langsung berangkat. Pokoknya sedia 900 juta, hampir 1 M. Pak ayahnya susah, ya bukan susah aja, berat, bukan berat aja. Kalau saya mengayah, saya PNS jadi guru. Kalau tua aja udah gak bisa dihisap, gak bisa dirupiah karena dompetnya kosong. Itu anak 4 habis untuk makan. Kok kadang mau roda sejarah susah. Saya tanya, Ustaz, kayaknya berat nih. Ada nggak yang tarik poin plus biasa aja? Artinya tetap berangkat. Oh ada. Pokoknya carikan. Ini 225. Daftar sekarang Mei berangkat. Bareng saya. Saya yang jadi pasti berangkat. Bareng saya. 450. Suami istri. Kalau ada yang mau habis selesai nanti langsung daftar. Syaratnya punya paspor ya, karena paspornya udah tutup. Kalau untuk haji, ada paspor gitu bisa langsung. 450. Ternyata ya susah. Belum ketemu sampai sekarang. Pak, saya mau reguler, boleh, tapi nunggunya 33 tahun. Udah haji belum, Mas? Belum. Usia berapa? Usia berapa sih? 28 tambah 33 61 baru berangkat. Kayaknya udah gak muda lagi itu. Lama. Kalau Malaysia 126 tahun. Begitu bayi lahir daftarkan belum tentu berangkat. Pak, apa gak usah daftar? Oh daftar. Masalah berangkat izin Allah. Jadi yang penting kita ambil porsi, daftar aja, nabung berapa aja. Nanti nggak akan ditanya di akhirat, karena bukan berangkatnya, tapi usaha, masang niat. Jangan umroh, sudah nabung haji diambil berangkat umroh, salah juga. Seperti orang keringan jam 7, lalu dia akhirnya niat salat duha untuk mengganti subuh, ya nggak sah. Tetap salat subuh. Mau dapat dua boleh, tetap daftar haji, jangan diambil. Mau umroh silakan. Maka ambillah pahala haji umroh, gak usah bayar, gak usah nunggu. Apa itu? Sholat isyraq di masjid, gak keluar salatnya di masjid. Di masjid gak keluar, lalu jamaah subuhnya, lalu zikir, gak usah ngobrol, gak usah tidur, zikir. Bunyinya ya Qulullah hatta tatlu as-samsu, sampai datang matahari meninggi sepenggalah. Kalau bahasa Nabi sepenggalah, karena belum ketemu jam digital. Yaitu kalau bahasa kita ya seperempat jam setelah itu. Maka dapat pahala haji dan umroh sempurna. Bisa enggak Pak? Pasang niat? Bisa. Kalau niat enggak masang, susah, enggak bisa juga. Alhamdulillah saya memasang niat dan sampai sekarang belum luput, satu pun belum luput saya. Kalau orang-orang yang tikap 10 hari, saya juga ngiri ya, karena ketemu dengan fihi lailatun khairun min alfi syahrin.
Waktunya habis aslinya ini. Tambah 5 menit boleh. Oke, ini 20 begitu. Jadi bayarnya 2 kali lipat. Tambah 5 menit Bapak Ibu. Ada satu malam yang derajatnya lebih baik dari 1000 bulan. Kapan ini? Sekarang enggak. Cuma kalau Lailatul Qadar nggak ngerti di mana harinya, malam yang mana, keberapa. Katanya ganjil. Ganjil menurut itu atau Muhammadiyah? Menurut saya, menurut kedua-duanya. Tiap hari. Jadi tiap hari ganjil, itulah kelebihan Indonesia. Kalau di Arab namanya ganjil satu, kalau di kita ganjilnya 2. Ganjil menurut itu, ganjil menurut Muhammadiyah. Mana yang benar? Dua-duanya benar. Sehingga ambil aja semua dianggap ganjil, selesai kan? Mesti dapat itu Lailatul Qadar. Terakhir, Bapak Ibu, ini ada buku nanti saya simpan sini. Saya nyetak 500 eksemplar dan habis, alhamdulillah. Sehingga saya tidak bawa kecuali satu ini. Saya simpan di sini. Ada namanya doa afiat. Jadi, walillahi bagi Allah itu bikulli yaumin itqa'a minan nar di syahr Ramadan. Bagi Allah setiap waktu di bulan Ramadan itu adalah bulan pengampunan. Dan dilanjutkan wa inna likulli muslimin da'watan yad'u biha fayastajibu lahu. Setiap detik, bukan detik, setiap detik di bulan Ramadan ini bagi seorang muslim da'watun mustajabatun, ada doa yang sangat mustajab. Kapan? Ina syaih, ketika puasa. Ina yubtir, ketika akan buka, dan ketika puasa, selama puasa, dan antara adzan dan qomat. Sehingga punya hadis penegasnya la yuraddu doa, enggak ditolak doa antara adzan dan qomat. Banyakin doa. Kalau orang-orang antara adzan dan qomat bukan doa, tapi bernyanyi, tawadi, lirik. Kalau di kita jangan. Apalagi sebelahnya ada yang lagi sholat, nggak boleh. Nggak boleh orang sholat diiringi backsound dengan nyanyi. Sebaiknya doa. Karena apa? Bunyi hadisnya letterlock. Enggak ditolak, berarti diterima. Kalau bilang mustajabatun itu masih sanksi. Ini bilangnya bukan mustajabah, bukan yukop dulu, tetapi la yurad, enggak ditolak, tapi pasti diterima. Sehingga para sahabat tanya, "Mama dan naqulu ya Rasulullah, lalu doa apa yang harus saya ucapkan?" Dan Nabi bilang, "Is'alul afwa wal afiyah." Minta afwa dan afiyah. Afwa itu apa? Dosa yang tidak bersisa kalau diampuni. Sehingga doanya Lailatul Qadar, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Lebih tinggi dari istighfar. Yang kedua minta afiyah. Afiyah itu apa? Selamat dalam segala hal. Anak soleh, istri cantik, taat, suami ganteng, amanah, rizki, berkah, melimpah, agamanya taat, kedudukannya sukses. Itu namanya afiyah. Begitu hilang salah satu itu gak afiyah. Istri taat, anak soleh, suami amanah, agamanya taat, tapi rizkinya salah, itu gak afiyah. Atau istrinya melimpah, jabatannya tinggi, anaknya sukses, istrinya taat, tapi agamanya luput, itu gak afiyah. Dunianya kena, tapi di akhirat kena siksa, itu gak afiyah. Sehingga mintanya Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fi ahli wa mali wastur. Allahumma inni, sampai lupa saya. Ada yang hafal, coba betul kata kasih ini. Nah, ini kan. Kalau salah didenda justru bayar ke saya. Di Bali. Yang keras Allahumma ini. Amin rawati. Nah, itu sampai 5 salah. Satu, dua, tiga, empat, 5. Allahumma fatini
min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bika an umatika an ubtala. Terakhir untuk panjenengan doa barokah apa? Tak kasih betulan ini nanti saya bawakan lagi ya. Ketemu dengan Ustaz Lukman tadi bukan. Allahumma alif baina qulubina wa asli dada bainina wa qina subula salam wa najina min adh-dhulumati ila nur wa jalilna fawahis samada minha wal mubatan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa ja'alna syakirina li ni'matik musnina biha wa bil yawati ma alaina. Di sini halaman kedua untuk akhir 8. Ada syarat lain. Karena untuk afiat Nabi bilang minta antara adzan dan umat bolak-balik itu aja. Kalau untuk barokah itu memang kita harus minta berkah. Doa yang paling banyak itu barokah. At-tahiyatul mubarakatus berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa barik ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanan ke kiri 6. Dalam sholat aja 6. Ketika orang diundang nikah, doanya tiga-tiganya barokah. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair. Itu tiga-tiganya artinya barokah. Semoga diberkati dalam keadaan bahagia, andai kata susah tertimpa musibah juga berkah dan disatukan dalam keadaan berkah. Kalau doanya benar, maka nggak akan terjadi pisah. Dan sayangnya di Kabupaten Malang, kita kan kabupaten. Berapa yang bisa tahun 2023? 8.081 pasangan bercerai. Banyak. Tahun sebelumnya 6.507. Saya hafal. Kenapa? Karena mencari-cari janda bening, janda basah. Untuk siapa? Jamaah yang inden. Jika saya pasang tarif NPWP, Bani Biro, nomor Biro. Baik Bapak Ibu. Kalau nanti saya kasihkan. Doa barokah apa? Belum. Sebaiknya dihafal Bapak Ibu. Jangan aja yang kena apesnya. Yang lain lebih parah. Doa biar kalian masih nyambung. Yang lain boleh jadi belum. Oleh karena itu Bismillah kita akan menghafal. Mungkin karena saya bawa satu, mohon maaf. Kalau ada dua untuk dengan satu. Baik Bapak Ibu, kita tutup dengan doa. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dada bainina wa hdina subula salam wa najina min adh-dhulumati ila an-nur wa jalilna fawahisa ma dhahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Waj'alna syakirina li ni'matik musnina biha qabiliha wa atimma alaina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata
الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله. وقالوا لو كنا نسمع أو نأكل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسوقا لأصحاب السعير
Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Wa asirru qawlakum aw ijharu bih innahu alimun bidzatis sudur. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Walladzi ja'ala lakumul arda dalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhin nusur. A'amintum man fis samai an yasifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Am amintum man fis samai an yursila alaikum hasiba. Wa sata'lamuna kaifa nadir. Wa laqad kadzdzaba alladziina min qablihim fa kaifa kana nakir. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Allahu Akbar. Bismillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina
عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Ayahsabul insanu allan najma'a idhamah. Bala qadirina ala an nusawwiya banana. Bal yuridul insanu liyafjura amamah. Yas'alu ayyana yawmul qiyamah. Fa idza bariqal basar wa khasafal qamar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa jumi'as samsu wal qamar. Yaqulul insanu yawma idzin ainal mafar. Kalla la wazar ila rabbika yawma idzinil mustaqar. Yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhar. Balil insanu ala nafsihi basira. Walau alqa ma'adhikra. La yuharrik bihi lisanaka litajala bih. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Thumma inna alaina bayana. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Sholat witir ibadah. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kalla bal tuhibbunal akhirah wa tadharunal akhirah. Wujuhun yawma idzin nadirah ila rabbiha nadirah wa wujuhun yawma idzin basirah tadunnu an yuf'ala biha fakirah. Kalla idza balagatit taraqi wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq wa tafabissaku bissaq ila rabbika yawma idzinil masaq. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wala saddaqa wala shalla walakin kadzdzaba wa tawalla thumma dhahaba ila ahlihi yatamatta. Aula laka fa aula thumma aula laka fa aula. Ayahsabul insanu an yusraka suda. Alam yakunu nutfatan min maniyyin yumna thumma kana 'alaqatan fakhalaqa fasawwa wa ja'ala minhu zawjayn adh-dhakara wal unsa. Alaysa dhalika biqadirin ala an yuhyiyal mauta. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Subhanal malikil quddus. Subhanal malikil quddus. Subhanal malikil quddus. Rabbul malaikati war ruh.